na waimbaji bake ba baking bashoboka wachache ambao wanawezekana kugira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana ili tuingie katika muda wa neno la Mungu. Ndabizi ko twafashe umwanya wo gusenga. Najua tumechukua muda wa maombi, ariko ndifuza kurema ikirere kidushoboza kwinjira. Natamani kuumba anga ambayo itatuwezesha kuingia mu butumwa Imana yaduhaye no katika injili ambayo Mungu ametupa leo. Amen. Amen. Baturirimbe indirimbo ivuga ngo watuimbie wimbo inasema umvicha tumye mpinduka ngitwu Yeni babazi datawa twese nuko Reka tuzamure amaboko
ya mikono yetu. umunota umwe gusa uyibwira ati warakoze. Dakika moja tumwambie asante. Ubwira ati warakoze kuza. Mwambie asante kwa kuja. Kuko iyo utaza sinzi aho nari kuba ngeze uyu munsi. Usingelikuja sijui ningelikuwa wapi leo. Ugurura umutima, zamura ijwi ryawe. Fungua roho, inua sauti yako. Juste muri uwo mutima wo kuba reconnaissant Katika roho hii ya shukrani. ko Yesu yemeye kuza. Kwamba Yesu amekubali akaja. Biratubwira ngo twarabo gupfa, c'était la destination finale. Tulikuwa kuangamia, ilikuwa ni Ariko ya milele. Imana yahinduye iyo twariko turaja. Mungu akabadili maelekeo yetu. Maze yemera umwana wayo araza. Akakubali mwanaye akaja. Zamura umunota umwe gusa, hari igihe tuza mu nzu y'Imana kubera ibyo Imana iduha. Inua dakika moja, kuna wakati mwingine tunakuja kwa ajili ya mlale Mungu Mu anatupatia. buzima ntacogereranywa n'ingabire idasanzwe yitwa Kwa Kristo. maisha hakuna cha kulinganishwa na karama ambayo ni Yesu Reka Kristo. kubwira Imana ati Mana warakoze kuza. Juste merci pour avoir venu. Mwambie asante umekuja. Mubwira ati Asante warakoze umekuja. kuza. Umefanya vyema kuja. Iyo utaza sinzi aho nari kuba ngeze uyu munsi. Usingelikuja sijui ningelikuwa wapi leo. Abandi twarapfiriye mu nzoga, Wengine tungefia katika abandi pombe. twarapfiriye mu bumara n'ibindi byose. Wengine tungefia katika ukahaba na mengine. Abandi twarapfiriye mu busuma, Wengine tungekufa kwa wizi. abandi twarapfuye juste gato imbere y'uko Imana ikora igitangaza cyo kudukiza indwara. Wengine tungelikufa kidogo wakati Mungu alituponya magonjwa. Ariko uyu munsi icyo turi cyo ni kubwa Kristo, ni kubwa Leo Kristo. kile ambacho Shima Imana kubw'icyo yakugize. Shima Imana kubw'icyo yakugize. Mwambie Mungu asante. Ni turi cyo kubw'amafaranga ari mu makonti. Hatuko jinsi tulivyo kwa ajili ya Ni pesa turi cyo kubw'ibyubahiro twahawe na leta. Hatuko jinsi tulivyo jinsi kwa ajili ya cheo. Turi cyo kubw'icyubahiro duhabwa n'isi. Si kwa ajili ya cheo tunapewa na ulimwengu. Ariko Paulo yavuze ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye. C'est la grâce de Dieu qui a fait de moi de ce que je suis. Paulo anasema ni neema ya Mungu ambayo inanifanya niwe jinsi nilivyo. Shima Imana ko Imana itakugize imene, ntiyakugize inka, ntiyakugize inkoko, ntiyakugize intama, ntiyakugize igikoko, ntiyakugize umuntu, ntiyajya gupfira ibikoko, ntiyajya gupfira imiduga, ntiyapfiriye amazu, yagupfiriye wowe, wari umunyabyaha, wari ruhebwa, nta byizigiro, nta mana wari ufise. Ariko uyu munsi twigijwe hafi, twagizwe ihanga, twagize abatoranijwe n'amaraso. Hari ibyizigiro by'uko tuzoyibona, hari ibyizigiro by'uko tuzomubona, hari ibyizigiro byo kutuzobona Kristo, hari ibyizigiro ko tuzobona Imana, hari ibyizigiro kubera Kristo. Paulo avuga ngo nimba twizera Imana kubw'iby'ubu, Paulo anasema kama tunaamini Mungu kwa ajili ya sasa, ntacyo biba bimaze. haingekuwa kitu. Turagushima Mana kino gitondo. Tunasema Mungu asubuhi ya leo. Nous sommes là pour te célébrer. Tuko hapa ili tukusifu. Nta kindi cyatuzanye. Hakuna kingine kilichotuleta. Twibuka abapfuye, Tukumbuke wafu. twibuka uri muzima mu bapfuye, Kumbuka aliye hai kutoka wafu. twibuka uri muzima mu bapfuye. Kumbuka aliye hai Nicyo kutoka gituma wafu. bakurondereye mu bapfuye. Maana alikutafuta kwa wafu. Bumvise ibiri babwiye ngo ni kuki murondera uri muzima mu Sasa bapfuye. kwa nini mnamtafuta aliye hai? Nari hano ariko yazutse. Hayupo hapa, amefufuka. Nimba Kristo yarazutse, Kama Kristo hari amefufuka, ibyizigiro yuko natwe, kuna matumaini ya kwamba na sisi yuko natwe umunsi umwe siku moja nitwava muri uyu mubiri tukitoka kwa mwili huu tuzongera kandi kumubona. tutamuona mara tena. Niyo mpamvu turi hano Ndio maana tuko hapa dushima ko yaje, tukimshukuru kwamba amekuja, ko yemeye akavuka, alikubali ko kuzaliwa. twizera akana, Hatuamini mtoto, ko twizera akana. hatuamini mtoto. Iyo yari processus y'Imana. Ilikuwa ni njia ya Mungu, Ni umugabo w'abagabo ni mwanaume wa wanaume, yicaye iburyo bwa data, amekaa kuume kwa baba, yicaye iburyo bwa data. amekaa kuume kwa baba. Satani arabizi Shetani anajua yuko ari iburyo bwa ya data. kwamba amekaa kuume kwa baba. Haleluya. Haleluya. Tugihagaze Tukiwa bado wima, Imana ibamere umugisha. Mungu awape baraka. Nta mpamvu yo kwivuga. Hakuna sababu ya kujitangaza. Amazina nitwa Ramazani ya Sera, amazina abavyeyi banyise, Majina ya wazazi wangu walinipanga ni Ramazani. ariko maze gukizwa Nilipookoka, abera b'Imana banyise Giraneza ya Sera. watakatifu wa Mungu wakanipanga Giraneza Asen. Papa yari umuimamu. Papa niwe yarayoboye umusigiti uri kujya mbere. Baba ndiye aliongoza msikiti ambao uko hapa barabara ya kwanza. Alikuwa imamu mkuu.
yari umwigisha akomeye, yari mu rwego rw'umubishop. alikuwa kiwango cha bishop. Bishop. Rero twebwe nitwazanye n'umuceri n'ibiharage mu gakiza. Hatukuletwa na maharage na wali katika wokovu. Twe twazanye nuko Kristo ari Imana nzima. Tumekuja kwa sababu Kristo ni Mungu aliye hai. Nitwazanye kubera ko hari imiduga, harama ivyubahiro, mariage. Kwa sababu kuna magari, kuna maheshima, kuna maharusi. Ivyo no ma accessoire. Gitangaza cha mbere mu buzima si amafaranga, si amazu. Gitangaza cha mbere unafanyika kwa maisha si pesa, si magari. Ni gutunga Imana d'abord. Ni kuwa na Mungu kwanza. Ufise Imana, ufise vyose. Ukiwa na Mungu una kila kitu. Umuntu nakagusuzugure kubera imodoka. Mtu asikuza leo kwa ajili ya gari. Biratubwira ngo naco bimaze kunguka ivyisi umuntu akabura ubugingo. Biblia inasema kwamba haijaishi mtu kufaidika ulimwengu wote kisha akakosa uzima wa milele. Haujatunza gari, Bwana asifiwe. Haujatunza nyumba, Utaragira imodoka Imana ishimwe, utaragira Imana ishimwe. Lakini matumaini ya kumuona Kristo yapo. Ariko ibyizigiro byo kubona Kristo birahari. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Mamangu ni hajati mkubwa. Mama wanje n'umwigisha akomeye. Amen. Amen. Akiongea hivyo unasikia kabisa kama ana wito. Ariko aravuga gutyo urumva umenga arafisi hamagagwa. Ariko meruka muri Dar es Salaam. Lakini nilikuwa karibuni Dar es Salaam. Naje hija ejo. Nilikuja juzi. Kubwi program. Kwa ajili ya mpangilio huu. Kwa mbere nje nisubirirayo. Kisha siku ya kwanza nitarudi huko. Amen. Amen. Navuyo yo shangazi akurikirana na papa. Nimetoka huku shangazi yangu kufuatana na baba yangu. Akijijwe. Ameokoka. Kono kuri mbabwiye. Kubganje impera na irutiyo. Kwangu mimi zawabu si zaidi ya hayo. Nta mera irutiyo. Hakuna mazawabu zaidi ya hiyo. Amen. Amen. Navuyeyo yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima. Nimetoka huko amemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Twabanye naye mu makesha ya 27. Tulikuwa naye katika mkesha wa tarehe 27. Imana ni nziza. Mungu ni mwema. Amen. Amen. Ibisigaye ndashimiye uburongozi. Yanayosalia na shukuru viongozi kaeni. Mungu awabariki. Na kare hariya bari bamaze kwicara. Kuna wale ambao walikuwa tayari wameshakaa. Nano hariya bara nuko bimeze. Ndivyo ilivyo. Turashima Imana rero kuba hano. Tunamshukuru Mungu kuwa kwetu hapa. Sigomba gufata umwanya munini. Sitaki kuchukua muda mrefu. Ndagerageza nubaka ikintu cy'iminota mike. Nitajaribu nijenge kitu cha dakika kidogo. Byari kuba ibintu twubaka mu misi. Hata kama ingekuwa mambo ya kujenga katika siku kama ngapi. Ariko reka tugerageze nakuriye ku birenge by'abigisha rero. Acha tujaribu, nimekomalia katika miguu ya walimu, napenda kufundisha. Amen. Amen. Ndashimiye abarongozi. Nashukuru viongozi Beza. Wazuri. Amen. Amen. Ejo nari kumwe na Pastor Leopold. Jana nilikuwa na mchungaji Leopold. Kuva saa 1 z'ijoro gushika saa 5 z'ijoro. Tangu saa 1 usiku mpaka saa 5 za usiku. N'abavyeyi batwitangiye. Ni wazazi waliotutangulia. Kandi urashobora kubona ubwenge bw'Imana muri bo. Na unaweza kuona hekima ya Mungu ndani yao. Tuganira ivy'ubwami bw'Imana. Tukizungumza ufalme wa Mungu. Amanura. Akinishauri. Twagize ibihe vyiza cyane. Tulikuwa na nyakati nzuri sana. Amen. Amen. Ndashimiye cyane n'abarongozi abavyeyi beza. Nashukuru viongozi wazazi wazuri. Imana ibahezagire cyane abavyeyi. Mungu awabariki sana wazazi. Pastor Ildefonse Imana mumugisha. Mchungaji Ildefonse Mungu akubariki. Ndubatse. Mimi ninajenga. Mumvugire amen. Sema amen. Noel ya 2019 nari umuseribateri abavyibuka. No, Christmas ya 2019 nilikuwa celibateri. Abibuka nije rigishije kuri Noel ya 2019. Wanaokumbuka ni mimi nilifundisha Christmas ya 2019. Nari umuseribateri. Nilikuwa bado sijaoa. Ariko ubu lakini kwa sasa eta civil yarahindutse. Nimebadilishwa nyakati. Amen. Amen. Ndubatse. Najenga. Umugore mwiza. Nina mke mzuri. Ashigike mu bikorwa. Ananiunga mkono kwa kazi. Amen. Amen. Eka twijine mu ijambo ry'Imana. Tuingie katika neno la Mungu. Yesaya igice c'icenda. Isaya sura yake ya 9. Yesaya igice c'icenda. Isaya sura yake ya 9. Esayi 9. Isaya 9. Twubaka ibintu ngaha gato. Tujenge mambo madogo hapa kidogo. Kandi Imana ihezagire abavyeyi beza batwitangiye imbere. Mungu awabariki wazazi wazuri waliotutangulia wiki hii. Batubanjirije. Walitutangulia. Ndizera ko tutagiye kuja kure cyane ivyo bavuze. Hatutakwenda mbali na maneno walioyasema.
natabwiye kuvuga ubutumwa mu nzu ya Pastor Leopold. Nilianza kuhubiri habari njema katika nyumba ya mchungaji Leopold. Amakosa menshi nayakoreye mu ibanga rero. Makosa mengi nimeyafanya sirini huko. Amen. Amen. Rero ndizera ko nje kubaka ubwoko bw'Imana. Naamini nakuja kujenga taifa la Mungu. Hallelujah. Amen. Amakosa menshi twayakoreye mu ibanga. Makosa mengi tumeyafanyia sirini. Kuko amakosa yo kumugaragaro aba mabi kuruta amakosa yo mu ibanga. Maana makosa ya hadharani ni mabaya zaidi ya makosa ya sirini. Imbere ya Goliati nibemerewe kunanigwa. Mbele ya Goliati hawakubaliwi kushindwa. Nico gituma nizera ko muza gufashwa. Ndio maana naamini kwamba mtasaidiwa. Amen. Amen. Imana yezagire n'abakozi b'Imana dukorana ibikorwa muri departement ya jeunesse. Mungu awabariki watumishi wa Mungu, tuwatumika nao katika kazi ya hano mu ishengero ya rya vijana hapa kwa kanisa letu. Evangeliste Michel, Mhubiri Michel, Imana imumugisha. Mungu ambariki. Niwe yagiye atwugururira imiryango. Ni yeye alitufungulia milango. Kandi Imana imumugisha. Tena Mungu ambariki. Ni umujene afite umutima uciye bugufi. Ni kijana ambaye ana moyo mnyenyekevu. Kandi nkunda abaciye bugufi. Napenda wanyenyekevu. Amen. Amen. Rero ni umuntu mwiza cyane. Ni mtu mzuri sana. Hallelujah. Amen. N'abandi benshi tuzinanye hano. Na wengine wote tunajuana hapa. Imana ibamere umugisha. Mungu awabariki. Umusomyi mwiza. Msomaji mzuri Adusomere. atusomee. Amen. Muri Fekabu hari abasomyi. Kwa Fekabu tunao wasomi. Yesaya igice cy'icenda. Isaya sura ya 9. Ku murongo wa 6. Aha. Kuko umwana atuvukiye. Kuko umwana atuvukiye. Duhawe umwana w'umuhungu. Duhawe umwana w'umuhungu. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Azokwitwa igitangaza. Azokwitwa igitangaza. Umujyanama. Umujyanama. Imana y'ubushobozi. Imana y'ubushobozi. Data wa twese ahoraho. Data wa twese ahoraho. Umukama w'amahoro. Umukama w'amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hilo ni neno la Mungu. Aribuza ni iryo ni ijambo ry'Imana. Nilisema hilo ni neno la Mungu. Abahaciye iryo ni ijambo ry'Imana. Waliopita huko hilo neno la Mungu. Kumbe ngo mwakorotse muvuye mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kutoka mbinguni. Sawa. Asante. Amen. Amen. Hindukirira abantu babiri mubwira ati joyeux anniversaire. Geukira watoto wawili waambie joyeux anniversaire. Abantu babiri batatu. Wawili watatu. Umuntu agukunjira isura mubwira ati na mpamvu nimwe gukunja isura kuri tariki. Akikunjia sura mwambie hakuna sababu ya kukunja sura kwa tarehe. Mubwira ati joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nubwo iyo myaka yiwe isa n'ikinyegezwa mugabo tu joyeux anniversaire. Myaka yake ni kama inafichwa mwambie joyeux anniversaire. Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kandi mumbwirire na felicitation umwaka urawurangije. Mwambie ongera. Turashobora guhaguruka mugemerere abantu babiri batatu Claude. Felicitation ko turangizanye umwaka. Indukira abantu babiri batatu 5 personnes bapastori felicitation turarangizanye umwaka mumbwire ka felicitation. Kumbe bivuga nk'umuntu atazi gukora mubwire ati le 31 décembre turi kumwe hano turiko turahimbaza insizi idasanzwe turiko turambika imidari n'abamarayika ko uyu mwaka turangije mu nsizi. Abavyize ko turangirije mu nsizi bavuge amen. Nacacure kukugwanya muri aya matariki kizogira ico kimana muri izina rya Yesu. Toute arme sera sans effet au nom de Jésus. Abavyizeye ko tugeye kugendera mu nsizi gushika le 31 décembre tuzoba turiko turacelebra bwira mugeza ati kaze le 1er janvier 2022. Ntabwo uri kimazi cya Decembre, we ntabwo uri kimazi cya Decembre, ntabwo uri kimazi cya Decembre, ntabwo uri ku rutonde rw'abapfa basigaje umunsi mukire muri uyu mwaka, ntabwo uri ku rutonde rw'abapfa bimirije kwinjira mu mwaka. Twe turinjira mu mwaka kuko hari ibyizigiro byo kuba imvura yatubwiye, hari ibyizigiro byo kubona ukugira neza kw'Imana. Urumva muri uyu mwaka hari ibitagenze neza, ariko hari ibyizigiro ko mu mwaka uza ibintu bigiye kugenda neza. Igihambaye si ibyo utagezemo
igihambaye ni uko ukiri muzima, ibihambaye si ko utabonye muri uyu mwaka, ibihambaye ni ko wimirije kubona imbere. Biratubwira ngo shize urugi rwuguruye imbere. Imana iratubwira ngo wowe kwibuka ibya kera. 2021 bye bye. Rendez-vous 2022. Aya. Abanyafisi umunezero wavugiye Amena. Haleluya. Nta mpamvu n'imwe yo kurira. Utigeze ubona mariage muri 2021. Ntugure mariage n'iz'abakiri bazima. Mu gihe ukiri muzima, matumaini bado yapo, ibyizigiro biracyariho. Nubwo utaratunga imodoka yawe, ariko ejo ni heza. Nubwo ukiri umupangayi, ariko Kristo muri twebwe ibyizigiro by'uko ejo ari heza. Nubwo ukiri umukozi wa leta, Imana ikikuzigamiye, haracyari ibyizigiro yuko tuva mu bwiza tuja mu bindi, tuva mu bwiza tuja mu bindi. Ndasenga iyo 27 iyi tariki turimo, ikubera itariki ya mbere le premier apana le ikubera le 1er janvier ya 2021. Hari abantu batagifise ibyizigiro by'uko umwaka urangiye neza. Yashoboye kugarukana umunezero watakaje muri 2021. Iyi tariki ya 25 Desembre. Nta mpamvu yo kugira ubwoba bw'ejo. Tubonana n'umugabo yamaze kuhaca, kandi azi barabara, kandi azi ariko aratujana, kandi azi biturindira imbere. Nta bwoba bw'ejo. Kristo yarapfuye, si Muhamadi, oya, si Buda, si Kimbangu, oya si umuntu, umugabo w'abagabo, ni muzima, yarazutse, imva yonyene igaragara uyu munsi. Abandi bose genda murondera amagufa yabo, muzoyasangayo. Ariko Yesu n'uyu munsi abajayo barakubwira nakiri mwumva, yicaye iburyo bwa data, yicaye iburyo bwa data, yitaye ko ariko aradusengera. Noweli bisigura iki? Bisigura kuvuka, bisigura kuvuka. Yesu yaravutse, turabizi ko yavutse, ariko umugambi w'Imana wari ukubwira ngo iyo yavuye natwe tuzomusangeyo. Yavuye mu ijuru aramanuka, intego yiwe ni ukwari ukuguma hano, kwari ukuducira inzira. Intego yiwe igihe yamanuka ni kwari ukuguma hano. Nico gituma yari kuba imyaka 50, yapfuye akiri muto, ariko impamvu ya mbere yamanutse kugira ngo ahazoba abariho natwe tuzoba turi. Iwacu si hano. Noweli yatwibutsa yuko yamanutse, aravuka, arabaho, ariko la finalité kwari kurangiriza iburyo bwa data. Ijambo rirambwira ngo mwiziganirize ubutunzi, aho ingese n'ibindi bitazongerayo, kuko ahazoba ari niyo natwe tuzoba turi. Iwacu si hano. Cyo bituma y'umukristo apfuye biturira nk'abandi. Iyo tuvuka twinjiriye muri maternite, tukaza hano ku isi. Iyo tugiye gusohoka hano ku isi, tuja ku muryango witwa mpanda.
ntibumvise neza. hawakusikia. Umuryango twinjiriramo Mlango tunaopitia ushobora kuba ari presereja, inaweza kuwa ni preseresha. ariko umuryango wo kwinjira hano ku isi Lakini mlango wa kuingia hapa ulimwenguni ni kuvuka, ni kuzaliwa. ariko umuryango wo gusohoka Mlango wa kutoka witwa manda. jina lake ni mpanda. Iyo umukristo yavuye mu mubiri Kristo akitoka kwa mwili aba yisubiriye iyo yapfuye, anarudi alikotoka. kuko Kristo ahari Maana Kristo alipo niyo natwe tuzoba turi. pale na sisi tutakuwa. Nicyo gituma Noweli Ndio maana Christmas iratwibutsa inatukumbusha yuko Imana yavuye mu ijuru, kwamba Mungu ametoka mbinguni yemera kuvuka, akakubali azaliwe yemera kwambara umubiri, akavaa mwili kugira ngo umwizera wese, ili kila atakayemwamini. ijambo rirambwira ngo Neno linasema abamwizeye bose waliomwamini wote yabahaye ububasha aliwapa bwo uwezo gucika wa kufanyika abana b'Imana. wana wa Mungu. Noweli iratwibutsa Christmas yuko atukumbusha Imana kwamba Mungu yaje kurestora famiye yari yaratakaje. alikuja kuumba tena familia aliyoipoteza. Vuga ati ni mu muryango w'Imana. Sasa niko katika familia ya Mungu. Hariho abantu batabyumvise, imikira babiri batatu babwiye ati ni mu muryango w'Imana. Niko katika familia Je ya suis dans la famille, dans la grande Niko famille. katika familia Ndi kubwa mu ya Mungu. muryango w'Imana. Niko katika familia ya Hari Mungu. abavuze tutigeze tumenya abavyeyi, Kuna waliozaliwa tukujua wazazi. abandi twavutse ntitwigeze tugirirwa amahirwe yo kumenya abavyeyi. Wengine tukazaliwa tukupata uhai wa kujua wazazi. Icyo nzi, Ninachokijua. Yesu atangura kwigisha abigisha Yesu guse, alipoanza kufundisha wanafunzi, yarababwiye ati nimwatangura gusenga ndio mkianza kusali muvuge muti data wa twese, kama baba yetu ya data wa mbinguni. twese, Baba yetu ya data wa mbinguni. twese, Baba yetu ya data wa mbinguni. twese, Baba yetu ya data mbinguni. wa twese. Baba yetu ya mbinguni. Humura, Farijika. turafise data. Tunaye baba. Amen. Amen. Muvugire amen. Sema amena. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Amina. Yemeye kuvuka Alikubali kugira akazaliwa ngo twugurire imiryango, ili atufungulie kugira ngo malango. abazokwemera bamwizere Watakao kuwa mbele wa muamini. nabo bemere kuvuka mu muryango w'Imana. Nikubalie uzaliwe katika familia ya Noweli Mungu. iratwibutsa, Christmas natukumbusha. Noweli iratwibutsa. Christmas natukumbusha. Mama, niko sawa? Uko sawa sana. Imana ikomere umugisha. Amina sana. Oh, haleluya. Amen, amen. Mungu akubariki mama yangu. Amen. Karizme kangu kako bien. Sawa sawa. Sawa. Muratumva? Mnatusikia? Gira gute abari nyuma muratumva? Fanya hivi kama mnatusikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndumu interprete mwiza. Mimi ni mtafsiri mzuri. Rero bibi. Ni vyiza ko tugendera kuri ritme. Ni vizuri tutembee Kugira ngo katika, dufashe n'uri kwa dusobanurira. tumsaidie na hiyo tafsiria. Noweli Christmas iratwibutsa inatukumbusha nta mpamvu yo kubabara. hakuna sababu ya kuhuzunika. Muntu w'Imana Mtu wa Mungu asangwa wavutse ubwa kabiri, kama umezaliwa mara ya pili, nta mpamvu yo kurangiza nabi, hakuna sababu ya kumaliza nta vibaya. mpamvu yo kurangiza nabi. Hakuna sababu ya kumaliza vibaya. Yavukiye mu ruhongore rwiza, Yesu amezaliwa katika holi la yari Mungu. Imana ijana ku ijana, Kwa Mungu 100%. ariko ubwenge bw'Imana. Lakini akili ya Mungu, Reka tugaruke gato mu itanguriro. turudie kwanza huku mwanzo. Bibiliya iratubwira ikintu kimwe, Biblia inasema kitu kimoja. ibanga rya Noweli. Asili ya Christmas, Na wigeze abona Imana. hakuna aliyemwona Mungu. Imana twese tuyumva uko, Mungu sisi wote tunamsikia hivyo. ubwo twese nta n'umwe yigeze kubona Imana. Sisi wote hakuna aliyewahi kumwona Kubera Mungu. iyo tuvuze Imana Tunaposema Mungu, tuvuga le domaine invisible, tunasema kitu cha ajabu. tuvuga ibintu bitaboneka, Tunasema yasiyoonekana. tuvuga ikinyegezwa. Tunasema yanayofichwa. Twizera Imana mugabo, Tunamwamini Mungu lakini. twizera Imana mugabo, Tunamwamini Mungu lakini. ariko iyo Mana twayimenye ryari? Mungu tulimjua lini? Nawe ushobora kumenya Imana Hakuna anayeweza kumjua Mungu atariyo ubwayo isipokuwa yeye peke yake. igize initiative, itanguje igikorwa cyo kutwiyereka. Afanye neema ya kujifunua. Abo turi kumwe bagire gutya, Tulio pamoja, inua mikono. abantu musinzira Watu mnaolala, muratubwira ibyo muri ko murerekwa, mtatuambia mnafunuliwa nini? muratubwira Mtatuambia. protokole mukanya ndabakwereka Protokole punde tu itakuonesha unaolala. batwandikira amayereka bariko barahawe. Watuandikie maufunuo zao. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana Mungu iri dans le domaine invisible, mystère na nikinyegezwa. ni uficho. Borazi Imana. Yesu wenyine yavuze, Yesu mwenyewe akasema, Mose agerageza kubwira Imana, Musa akamwambia Mungu, nyereka gato. jifunue kwangu kidogo. Arambwira ati peti, Akamwambia, Peti, ushobora kumbona hauwezi ukaniona. nabyo ubwiza bw'Imana bwamanutse mu ishengero.
na utukufu wa Mungu unaposhuka. mugerageze murabo y'ubwiza bw'Imana. Jaribu kuangalia kama utukufu wa Mungu igihe mwene unashuka. data Claude alikuwa atuyobora mu gusenga, Wakati ndugu Claude alikuwa sinigeze katika mwumvise maombi, presence y'Imana. sijui kama umesikia uwepo wa Mungu. Nimba ubwiza bw'Imana Kama utukufu wa Mungu ako ka 0,001% akuta 0,00 y'ubwiza bw'Imana idutije muri iki gitondo, ya utukufu ambao Mungu anatuazima asubuhi ya leo. idutije gato muri aya materaniro, Anakuazima kidogo kwa mkusanyiko. tuma abantu bakorora mosozi, Inafanya watu wa abandi mwana machozi. bakikubita hasi, Wengine wajibwaga chini. abandi bakiseka. Wengine wanafanya nini? ubwo bwiza bw'Imana Huyo utukufu wa Mungu. ntashobora kuresisita Imana mu mubiri. Nani anaweza kumuona Mungu kwa mwili? Imana irareze, Mungu ni zaidi. iratubwira ngo ijuru ni intebe yacu, Anasema mbingu ni kiti changu. isi ni indava y'ibirenge byacu, Ardhi ni mahali pa kuwekea. amajuru n'amajuru Mambingu za mambingu. ntishobora gukwigwamo. Siwezi nikaelea huko. na Yesu ubwiwe Na Yesu peke amaze yake kuza alipokuja yabwiye abantu aliambia watu nawigeze abona Imana, hakuna aliyewahi kumwona Mungu. nawigeze abona Imana Hakuna aliyewahi kiretse kumwona Imana Mungu isipokuwa mwana yamuduhishuriye. akufunulia naye. mumvise neza, Sikiliza vizuri. muriko murahezagiwa Mnabarikiwa? nubwo atamena muriko muranyumva neza. Mtanisikia hata kama hakuna amina. ubutumwa bw'amaviza ubwo si ubutumwa, Habari za maviza sio injili. ni morale. Ni morale tu. ubutumwa bwiza muraza kumva icyari cy'ubutumwa bwiza. Utasikia habari njema ni kitu gani? Amena. Amen. mariage si gitangaza, Harusi sio ya ajabu. hanze bararongogwa. Hapa nje wanaolewa. imiduga si gitangaza, Magari sio muujiza. hanze batuza amavewiti n'amarox n'ibintu Hapa nje byose. kuna magari za maajabu. inzu Nyumba sicyo gitangaza, haiko muujiza. hanze hari abantu batuza amazu Hapa nje kuna watu wana manyumba baba baruzitiro, lakini wamekosa usingizi. amagara arabakitse, Hawana afya. diabete byaranse gukira, Diabeti bashindwa kupona. birirwa mu Buhindi no muri Kenya, Wanashindwa India na Kenya. ariko Kristo Lakini Kristo niwe buzima bwacu. ndiye maisha vuga yetu. ati Kristo niwe buzima bwacu, Kristo ndiye maisha vuga ati yetu. Kristo niwe buzima Kristo bwacu, ndiye maisha yetu. kavuga cyane ati Kristo niwe buzima bwacu. Kristo ndiye maisha yetu. Eske ari abantu bizera ko Kristo ariwe buzima Na bwacu? watu wanaamini kwamba Kristo ndiye maisha yao. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Imana ishimwe. Amena. Bantu b'Imana, Watu wa Mungu. agaciro k'ikintu Thamani ya kitu kari determine n'amafaranga kiguze. kana thamani ya pesa ulizoziuza. Abantu bafise bavugire amena, Watu wanaona amina, sema amen. vuga amena. Sema amina. Agaciro k'ikintu Thamani ya kitu kari determine inalinganisha n'amafaranga na kiguzwe. pesa ambalo umekinunua. Bantu b'Imana, uri uw'agaciro, Wewe ni mtu wa thamani. ntabwo wewe uri icuri cyo kubera amafaranga Wewe ufise, hauko kitu ulichojua pesa ntabwo uri zako. icuri cyo kubera akazi keza, Hauko kitu ulicho kwa sababu ntabwo uri icuri cyo kubera poste wahawe. hauko kitu kwa ajili ya mahali umewekwa. icyo turi cyo Kile ni tulicho kubera Kristo, ni kwa ajili ya ni Kristo. kubera Kristo, Kwa ajili ya Kristo. ni kubera Kristo point pre. Ni kwa ajili ya Kristo. hanze ya Kristo nta curi, Nje ya Kristo hauko kitu. navuze ni hanze ya Kristo nta curi. Nje ya Kristo nasema hauko urupfu kitu. rw'umugwizatunga, Kifo cha tajiri mkubwa, urupfu rwa nyarucari, kifo cha maskini, twese destination impanda, wote njia ni mhanda, ariko Kristo muri twebwe, lakini Kristo ndani yetu. byizigiro by'uko Tumaini n'inyuma y'ubu buzima baada ya maisha haya tuzobandanya tubaho, endelea kuishi. n'inyuma y'ubu buzima Baada ya maisha haya tuzongera kubaho. taendelea kuishi. nicyo gituma Ndiyo maana umunsi umwe numva umukozi w'Imana, moja nikasikia mtumishi wa iyo Mungu, amavuta abaye menshi arigiye agira kuri circuit, mafuta ikiwa mingi, kuna wakati kunafanyika mambo kuri podium. madhabahuni. iyo amavuta abaye menshi arashobora kuzana kuri circuit, Mafuta ikiwa mingi naita court circuit, ahagarara kuri podium. inasimama ku podium, Amen. Arahagarara kuri podium. akasimama podium. Imana nitaguhereza mariage, Kama Mungu akukupa harusi, jewe ndahagarika gukorera Imana. mimi nitasimamisha kutumikia Mungu. Jewe Imana nitakora iki gitangaza, Kama Mungu akufanya huyu muujiza, ninasimamisha huduma. jewe ndahagaritse igikorwa. Imana nitagira gutya, Kama Mungu akufanya hivi, madamu wa mama, 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 iyo nzu, hiyo nyumba, izo muzu,
izo nguo, hizo nguo, iyo modoka hiyo gari, ikubwira yuko utoza gusenga kubera ko itaraboneka. anakuambia kwamba huwezi kuja kuabudu kwa sababu haijaonekana. Uramenya agaciro cy'icyo yiyambuye mu ijuru akemera kuzana. Haujajua thamani aliyetoka mbinguni akaja ulimwenguni. Reka twinjire muri ijambo. Hata tunyie kwa neno. Nagwigeze abona Imana. Hakuna aliyewahi kumwona Mungu. Yesu umwana yamwishuriye. Isipokuwa mwana aliyefunua. Nitwizera Imana ngisi. Hatuamini miungu mingi. Twizera Imana imwe gusa. Tunamwamini Mungu mmoja peke yake. Mbere na mbere. Mwanzo hapo mwanzo. Jambo yariho. Neno alikuwa. Na neno huyo yahoranye n'Imana. alikuwa hapa Mungu. Ndabibutsa yuko. Na wakumbusha ya kwamba kwishurirwa dufise. kufunuliwa tuliko nako. Nuko Imana iduha. Ni kwamba Mungu atupe. Biciye mu ijambo ryayo. Kupitia neno lake. Naho tugarukiriza. Ni hapa tunarudilia. Abantu benshi bavangiwe. Watu wengi wamechanganyikiwa. N'abantu bashatse kuja kure y'ivyo Imana igomba. Ni watu walitaka kwenda mbali ya neno lake. Nico gituma. Ndiyo maana Isi y'imhemu. ulimwengu wa roho. Niba forsa. Usinyangane. Nubyirukire ku misozi. Usikimbie kumilima. Sio birondererwa. Si huko yanayotafurika. Ugomba kuramba. Kama unataka kuishi, ogera ku mazi mungana. Ongea kwa maji ambayo mnalingana. Ugomba kuramba. Kama unataka kudumu, mugiye ukejera yako mubwira ugomba kuramba. mwambie jirani yako kama unataka kudumu kuishi maisha marefu, gendera mukuru maze kumenya. tembelea katika kweli ambayo umekwisha kujua. Gendera mukuru maze kumenya. Tembelea katika kweli ambayo umejua. Gendera mukuru maze kumenya. Tembelea katika kweli ambayo umeshajua. Nabonye abahanduzi beza. Niliona manabii wazuri. Nabonye bavuga butumwa beza. Wahubiri wazuri. Kubera ko bashatse kuja kure au de la révélation. Walitaka kwenda mbali ya ufunuo. Yivyo Imana yagomba kubaha. Yakayale ambayo Mungu alitaka kuwapa. Uyu munsi baravangiwe. Leo wamechanganyikiwa. Bari mu bindi tutazi. Wao katika mengine hatujui. Mugabo guca bugufi. Lakini kunyenyekea. Kwemera yuko aho utaragera aho Ni kwamba ya kwamba pale ambao yafika huyafika. Yes. Ni kweli. Guca bugufi. Tunyenyekee. Kwemera ko aho utaragera utarahagera. Ni kwamba kukubali ya kwamba mahali haujafika bado haujafika tu. Amen. Amen. Imana ibamere umugisha. Mungu awabariki. Imana Mungu yagiye yiyereka Abisirayeli. alijifunua kwa Israeli. Jehova El Shaddai. Jehova El Shaddai. Imana ishoboye byose. Mungu awezaye yote. Agendana n'Imana. Anatembea na Mungu. Jehova Adonai. Jehova Adonai. Imana ikiza ingwara zose. Mungu aponyaye magonjwa yote. Bagendana n'Imana. Ukitembea na Mungu. Jehova Olam. Jehova El Olam. Imana y'ibihe bidashira. Mungu wa milele. Agace gato k'ivy'Imana. Sehemu kidogo kidogo ile Mungu amejifunua kwake. Imana. Lakini Mungu twizera Imana imwe. Tunaamini Mungu mmoja. Yatwihishuriye. Lakini alijifunua kwetu. Utatu. Katika utatu takatifu. Imana yatwihishuriye. Aya Mungu alijifunua kwetu. Kugira ngo tugere kuri iri banga. Ili tufikie siri hii. Iri banga ryo guhishurwa k'umwana w'Imana. Kufunuliwa kwa mwana wa Mungu. Na ahantu rero mukwiye kumenya. Ni hapa unapaswa kujua. Kristo mu bihe bidashira. Katika umilele. Niwe jambo yamye. Ni yeye neno alikuwepo. Niwe jambo yahoranye na. Ni yeye neno alikuwa pamoja na Mungu. Yani majambo. Kwa maneno mengine nituvyumva nitubitahura kubera ko hatusikii hatuelewi. Ni kirundi cyacu. Kwa sababu na kirundi tulicho nacho nikigerageza kutubwira neza. Akijaribu kutuambia vizuri. Ubwa mbere na mbere hapo mwanzo jambo yariho. Neno alikuwepo. Yahoranye n'Imana. Alikuwa pamoja na Mungu. Kandi yari Imana. Alikuwa Mungu. Hari ibintu byo gutondeka Imana. Lakini kuna mambo ya kumpangilia Mungu. Muri iri jambo. Lakini katika neno ndisigura mu yandi majambo. Na tafsiri kwa maneno mengine. Na mbere. Hapo mwanzo jambo yari Imana. Neno alikuwa Mungu. Kandi Imana yari Imana. Tena Mungu alikuwa ni Mungu. Kandi uwo jambo yari Imana. Huyu neno alikuwa ni Mungu. Kugeza aho yatwihishuriye. Akajifunua kwetu. Rero nijari. Sasa ni lini abantu batanguye kubona Imana? Watu walianza kumuona Mungu. Mwisendo rya kera. Katika agano la kale. Bageze mu bugaragwa. Walipofika jangwani. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Ugiye kuraba muri Abaroma igice cya mbere. Tazama Warumi sura ya kwanza. Umurongo wa kabiri. Mstari wa pili. Yatubwira ngo ubutumwa bwiza. Nasema habari njema. Bwatanguye kuvugwa ntabwo butangurira muri Matayo. Ilianza kuhubiriwa haianzii kwa Matayo. Ubutumwa bwiza ni butangurira muri Matayo. Habari njema haianzii kwa Matayo. Ubutumwa bwiza butangurira muri Tanguriro 3:15. Habari njema inaanzia Mwanzo 3:15. Ubwo butumwa bwiza. Na habari njema hiyo. Na kindi buvuga. Haitangazi mengine. Buvuga Kristo. Inamtangaza Kristo. Banu b'Imana. Watu wa Mungu. Ibindi byose. Mengine yote. Biri hanze. Ambayo yako nje. Urashobora kuvuga ubutumwa. Unaweza kuhubiri habari njema. Utari kuvuga ubutumwa bwiza. Lakini hahubiri habari njema. Abeze bagire gutya. Wanaamini sema him. Ndashobora kwigisha. Na wese nikafundisha. Mugabo nariko navuga Kristo. Lakini usimseme Kristo. Mugabo iki gitabo. Lakini kitabu hiki kuva mu ntango. Tangu mwanzo. Ukageza ku byahishura. Mpaka ufunuo. Na wundi mugabo kivuga. Hakuna mwanaume mwingine tunasema. Byahishuwe 3, 4, 5. Ufunuo 3, 4, 5. Baratubwira sene ibiriko
bazenguruje intebe wanatumia wanaozunguka kiti kandi cha yari yicaye kuri iryo ntebe aliyekaa kwenye kiti ni hicho umwagazi ni w'Imana mwana nzima. kondoo wa Mungu aliye hai. Amashimwe kubw'icyubahiro Chapa cy'Imana. makofi kwa ajili ya heshima ya Mungu. Muriko murahesagirwa? Mko mnabarikiwa? Muriko murahesagirwa? Mnabarikiwa? Cyane tuje mu mavisa Au tola maviza? mwakira imiduga Pokea magari. hauna parking, Nugia na parking ishiramwo. pokea visa hauna passport. Akira visa, nugia na passport. Kandi reka babwire, Acha niwaambie, igihe cyose bakubwiye kila wakati wanapokuambia, sigaye nirinda cyane ubuhanuzi. kwa sasa ninajilinda sana unabii. Uko Imana ivugana nawe, Jinsi Mungu anavyozungumza na wewe, plus Imana izogucisha mu byo abandi bataciyemo. zaidi Mungu atakupitia kwa ile ambao wengine hawakupitia. Uko Imana iguha amasezerano akomeye, Jinsi Mungu anakupatia maagano makubwa, izogucisha mu bihe abandi batigeze bamenya. atakupitisha katika nyakati ambao wengine hawakuwahi kujua. Hampendi hivyo. Ni mshakivyo. Izogucisha mu ishuri, Atakupitisha katika somo, igucishe mu bihe, akupitishe katika nyakati, ibihe bikwigisha. nyakati zikufundishe. Pokea ni sawa, amen. Akira nivyo mugabo, Hagati y'ibyo wabwiwe katikati ya ulioambiliwa na realite, na yanayodhihirika. mwambie jirani yako shule. Bwira mugenzi wawe uti ni shuri. Mwambie shule. Mubwira uti ni shuri. Oya, turi mu isi ya take away na muri ibi bihugu genda turi mu East Africa ni take away, nta muntu agitekera mu nzu yiwe, bihitana mu nzu. Inkoko Tuko ni nyakati za kufunga mizigo na kupokea. Nibigisha Na baraka dushaka take away, tunataka kufunga mizigo. mariage take away, Ubukwe tekera. take away, Tekera. pokea wende, Akiri impamba ugende. ni take away. Ni impamba. Shule Ishuri. nta guhindurirwa ibihe, Hakuna kubadilishiwa nyakati utigeze ucishwa mu bihe, kama hakuwahi kupitishwa katika nyakati. nta guhindurirwa ibihe, Hakuna kubadilishiwa nyakati utigeze uca mu bihe. kama hakuwahi kupitia nyakati. Mengo hana mbaraga bifise Hapa hakuna nguvu, hapa hakuna nguvu. nta guhindurirwa ibihe, Hakuna kubadilishiwa nyakati utigeze ucishwa mu bihe. kama hakuwahi kupitishwa katika nyakati. Hano umuntu atambaraga bifise, Hapa hakuna nguvu, hapa hakuna nguvu. nta guhindurirwa ibihe, Hivi hakuna kubadilishiwa nyakati utigeze ucishwa mu kama bihe. hakuwahi kupitishwa katika nyakati. Kandi ibihe Tena nyakati mutavyakira kama haukuzipokea bizokwakira. leo yatakupokea. Nafunga parenthese, reka nibandanirize message. Nabishize hagati mu tuzitiro, naendelea. Amen. Amen. Kristo yaje rero, Kristo sasa yari Imana, alikuwa ni Mungu. Imana mu butatu, Mungu katika utakatifu. Imana Data, Mungu Baba, ni Imana irema, Mungu anayeumba. ni warema, Ni yeye anaumba. ni wategeka byose bikaba. Ni yeye anaamurisha kila kitu kinafanyika. Ijambo yamyeho Neno alikuwapo kandi byose byaremwe na nawe. yote aliumbwa naye. Turabona mu ijambo Tunaona nani? Neno. byose biremwa, Yote yanaumbwa. ariko turabona Imana Lakini tunamwona Mungu biciye mu mwana. kupitia mwanaye. Ni Imana imwe Ni Mungu mmoja. ngo yigaragaza mu buryo butandukanye. Anadhihirisha kwa njia tofauti. Imana mwana Mungu mwana ni Imana ni Mungu dans l'éternité, mu bihe bidashira, katika umilele. ni ijambo, Ni neno. ariko uwo jambo Lakini huyu neno yambaye umubiri, alivaa mwili. ariko muri we Lakini ndani yake niyo ukunengesera kose k'ubumana kwari ndiko utimilifu wa Mungu wote kulikuwemo. ukunengesera kose k'ubumana Utimilifu wote wa Mungu kwari muri we. ulikuwa ndani yake. Ibi rero Haya sasa, abadini n'abafarisayo ntibabitahuye. watu wa dini na Mafarisayo hawakuelewa. Igihe cyose avuze ijambo Kila wakati akisema neno akababwira ati, anawaambia, jewe mimi iyo navuye ndahazi, nilikotoka mimi najua. iyo wavuye urahazi. Ulikotoka unajua. Ati ibyo data agomba ntacyo data akora umwana atagishaka. Hakuna kile baba atendacho bila mwana kukiunga mkono. Abafarisayo bakamuraba, Mafarisayo wanamtazama petit 33 ans, mtoto miaka 13. soma nyoko ni Maria na Yosefu, Baba yako na mama yako Maria na bene so turabazi, ndugu zako ariko tunawajua, ntibari bazi banga lakini hawakujua siri yuko uwari muri uwo mwana ya kwamba aliyekuwa ndani ya huyu yari mtoto Imana isumba byose, alikuwa ni Mungu mkuu, yari umujyanama, alikuwa mshauri, yari umwami w'ibitangaza. mfalme wa miujiza. Rero Yesu amaze kuvuka, Yesu alipozaliwa imyaka 30 miaka 30 yabaye mu mubiri, aliishi katika mwili, yabaye ubuzima twabayemo. aliishi maisha tuliyoyaishi. Kubera ko Imana yagombye
kuducungura kwa sababu Mungu alitaka Imana kutukomboa, yategeza gushira urutonde rw'ingene Imana isubira kandi kuducungura. lazima angeweka utaratibu ya jinsi ya kutuokoa. Imana yambaye umubiri Mungu akavaa mwili kugira ngo bikunde icungure bari ili n'umubiri. iwezekane akomboa walio na mwili. Ugiye gusoma rero Ukisoma sasa, Yesu amaze kuvuka, Yesu alipozaliwa, ibi byaratangaje abamarayika. haya yalishangaza Bari malaika. biteze ko umwana avukira mu ruhongore rw'inka. Hawakutarajia kwamba mtoto atazaliwa katika Nagira hori la ikintu kimwe ngaha ng'ombe. gikomeye cyane. Niseme kitu kikubwa Bari hapa. biteze ko umwana avukira mu ruhongore. Hawakutarajia kwamba mtoto atazaliwa Bari katika biteze ko hori. avukira ibwami. Walitarajia kwamba atazaliwa Ariko haikuni. igitangaza, Lakini muujiza, Imana ivukira mu ruhongore Mungu rw'inka. akazaliwa katika hori la ng'ombe. Isigura ngo Maana yake, wewe nanje wewe na mimi nitwamara kwizera tukisha amini, igihambaye mu buzima cha muhimu kwa maisha, sawa twavukiye, mahali tulipozaliwa, igihambaye cha muhimu niyo turiko ni turaja. mahali tunaelekea. Reka nsubiremo agakantu. Nirudilie haya. Yesu yavukiye mu ruhongore Yesu rw'inka. alizaliwa kwa hori la Cyari ng'ombe. igitsitaza ku bamarayika. Ilikuwa ni kwanza kwa Icyo malaika. bita la folie. Iliiti kuchanganikiwa ubujuju bw'Imana. katika upumbavu wa Mungu. Kwari kwigaragariza muri uyu mubiri w'intege nke. Ni kudhihirishwa katika mwili dhaifu. Bakubwiye yuko Yesu yashonje, yarashonje. Wakikwambia Yesu alikuwa na njaa, alikuwa na njaa. Bakubwiye ko Yesu yarize, yararize. Wakikwambia kwamba Yesu alilia, alilia. Kubera ko yategerezwa gusa n'abantu Ana ilimlazimu kugira ngo afanane na bikunde watu, abacungure, ili iwezekane kugira awakomboe, ngo bikunde aducungure. iwezekane atukomboe. Yesu amaze kuvukira mu ruhongore rw'inka. Alipozaliwa katika hori la ng'ombe, Ariko amaherezo lakini mwishowe nitwizera kandi hatuamini katoto, twizera umugabo w'abagabo tunaamini mwanaume wa wanaume, yicaye iburyo bwa data, amekaa kuume kwa Baba, yahawe izina riruta ayandi amepewa mazina. jina zaidi ya kila majina. Ntacyo bitwaye iyo ukomoka, Haizuru ntacyo unakotokea, bitwaye iyo wavukiye, haizuru ulikozaliwa, ntacyo bitwaye aho wisanze. haizuru mahali ulipo. Igihambaye ni destination, Cha muhimu ni igihambaye unakoelekea, niyo uri kuraja. mahali unaelekea. Ababyizera bavuga amen. Unaamini, semeni amen. Nicyo gituma mu buzima Ndio maana kwa maisha niwihute gushira pwe aho Imana yashize virigile. usifanye haraka kuweka pa mahali Mungu ameweka virigile. Biratubwira ngo Inatuambia amarira machozi werarira ijoro unaweza ukalia usiku, ariko bwaca, lakini unapopambazuka kelele za shangwe zinapigwa. bisigura ngo Maana yake, wabona umwana w'Imana ukimwona mwana wa Mungu ariko araca mu bigeragezo, akipitia jaribu zake, menye yuko jua ya kwamba hari ikintu Imana yavuze ku buzima kuna bwe. kitu Mungu alisema juu ya maisha yake. Kandi reka mbabwire, Tena niwaambie, ivyo bintu byanyu byo kuvuga ngo Imana yamukuye ko amaboko, we byari wabaye umunyamabanga mu biro bijweje abantu Imana ishira ko amaboko n'abo Imana ikura ko amaboko. haya maneno ya kusema Mungu amenitoshea wewe, siku gani ulitumika katika waziri, kisha Mungu akwambia kuna watu Mungu anatoa mikono na anawekea mikono? Ni byari wowe Imana yakumenyesheje abo yakuye ko amaboko n'abo itarakura ko Ni amaboko. siku gani Mungu alikwambia wenyewe Mungu alitosha iko mikono na wenyewe Mungu aliwekea mikono? Umuntu ariko araca mu bigeragezo, Mtu anapitia jaribu, udashoboye kusenga, hauwezi kama hauwezi udashoboye kuomba, kumusengera, kama hauwezi kumwombea, uze wicecekere. wewe nyamaza. Swat Au idacamwo ni anayoyapitia prophecy ku buzima bwawe ni ujumbe ama ni unabii kwa maisha yako, yuko aho ariko araca nawe ejo ushobora kubura ya kwa. kwamba mahali anapitia na wewe kesho inawezekana upapitie. Abantu bamvugire amen. Watusemeni amen. Kristo yambaye umubiri rero, Kristo amevaa mwili sasa. igitangaza. Ni ajabu. Umviriza nini ya mazina yose batubwiye, Sikiliza yale majina walituambia. azokwitwa igitangaza. Ataitwa wa ajabu. Naba mu bana bavuka, Angalia watoto wanaozaliwa. abavyeyi bari hano babwire gutya, Wazazi mko hapa, inua mikono. niyo turiko turaja. Ni huko tunaelekea. Niwe mwana wenyene yavutse yihitiyemo se na nyina, Ni yeye mtoto alizaliwa ambaye amejichagulia baba yake na mama yake. niwe mwana yavutse Ni yeye mtoto ategeka nyina na se izina bamuha, akaamrisha baba yake na mama yake jina atakalompanga. niwe mwana yavutse Ni yeye mtoto aliyezaliwa adafise amaraso ya se na nyina. hana damu ya baba yake na mama yake. Byari igitangaza, Alikuwa ni wa ajabu, azokwitwa igitangaza. ataitwa wa ajabu. Nico gituma Ndiyo maana iyo umuntu avutse ubwa kabiri kama mtu amezaliwa mara ya pili abatanguye kubaho ubuzima bw'ibitangaza. anaanza kuishi maisha ya miujiza. Haleluya! Iyo tuvutse ubwa kabiri, Tunapozaliwa mara ya iyo pili, tumwizeye, tunapomwamini, igitangaza cya mbere, ishara ya kwanza igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri, ni muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. igitangaza cya nyuma Muujiza wa mwisho kizorangirana n'ibitangaza, itaisha baada ya miujiza, igitangaza cyo kuduzwa kw'ishengero. ni miujiza ya kupaa kwa kanisa. Ntituzokwigera tubimenya byari byabaye n'amasaha byabaye, Hatutajua ilifanyika lini na saa ngapi. kizoba ari igitangaza Itakuwa ni muujiza kibaye mu mwanya muto papa, imefanyika punde tu papa, twisange mu ijuru. tujikuta mbinguni. Ubuzima rukristo, Maisha ya Kikristo, mariage si igitangaza, harusi sio muujiza, kurongorwa si igitangaza, kuolewa sio muujiza, promotion si igitangaza. kuinuliwa sio muujiza. Oya, Hapana,
biri mu byo twita la vie normale, ubuzima busanzwe bw'umwana w'Imana. yale ambayo tunaita maisha ya kawaida ya mwana wa Mungu. Ngabo ivyo Lakini hayo nivyo benshi birukira muri korali wengi y'abahanuzi. wanakimbia katika mikutano ya Nimuze mwakira ibitangaza, Njoo pokeeni miujiza. nimuze mwakira mabe, Njoo mpokee. nimuze mwakira ivyanyu. Njoo mpokee mambo yenu. Abakene umunsi umwe barahamagaye abantu bakeneye abana. Siku moja ukaita wanaotaka watoto. Abantu bose bakeneye abana nibazengaye. Wanaohitaji watoto waje hapa mbele. Haza abagore bashika peu près 90. Pakaja kama wanawake 90. Mwe mwiracabwira umukozi w'Imana. Roho Mtakatifu afanyia mtumishi wa Mungu. Abagore bubakanye n'abagabo nibo bakenewe ngaho. Wanawake ambao wamejenga na wanaume ambao waume ndio wanahitajika hapa. Wako kwenye ndoa. Abubatse Ndoa inahitajika hapa. nibo bakenewe hano. 80 Miongo 8 basubiye mu ntebe. walirudi kwa viti. None mwizeri ibyo bitangaza twizeza abantu. Sikia sasa, hii ni ujiza ambao tunaaminisha watu. Bakeneye abana, Wanahitaji watoto mugabo ntibari dans les normes. mugabo, lakini hawako kwa utaratibu. Ntibari mu rutonde rw'Imana. Hawako kwa utaratibu wa Mungu. Amen. Amen. Twagize abantu, Tuko na watu. amen. Amen. Nabibonye Tanzania. Niliona huko Tanzania. Iyi kinju igugwa wisa ku botike. Kintu inanunuliwa 800 dukani. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Oh. Nabonye igugwa 10,000 y'amashiringi. Ikanunuliwa 10,000 ya mashiringi. 10,000 y'amashiringi. 10,000 mashiringi. Nabonye abantu batonda nkuko batonda muri consultation. Naona watu wanatonda mlongo kama wanaenda kuonana na mganga. 10,000. 10,000. Amafuta ya elayo. Mafuta ya elayo. Just aka Kamfuniko. 5,000 shillings. 5,000 mashiringi. Nibwo butumwa bwiza buri. Hizo habari njema ambazo zilizopo Ata ubuhuriye n'ubutumwa bwiza. haipatani kabisa na habari njema. Bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Yesu agiye kuza. Yesu anarudi. Biratugoye cyane. Inatusumbua sana. Tumenya uyu munsi ishengero rya vrai. Kujua leo kanisa la kweli Niritari ishengero. na kanisa ambalo si kanisa. Tubwira ngo Kristo ni yahishuka. Lakini Biblia inasema Kristo atakapofunuliwa tuzosa nawe. Tutafanana naye. Mw'ijuru mbinguni hazoba ama surprise. patakuwa kushtukizwa. Mw'ijuru hazoba ama surprise. Mbinguni kutakuwa kushituka. Mw'ijuru tuzotangazwa. Mbinguni tutashangazwa. No kubona abo tutabonye mu nzu y'Imana. Na kuona wale ambao tukuona nyumbani mwa Mungu. Mw'ijuru tuzotanga. Mbinguni tutashangaa. Abo twabonye ngaha mu nzu y'Imana tutababona mu ijuru. Wale tuliona hekaluni tusipoona tena. Kristo rero. Kristo sasa yari kinyegezwa. Alikuwa kilichofichwa. Nico gituma muri Yohana 6. Ndio maana Yohana 6. Bavuga ngo turazi yo Kristo azokoma. Nituzi uyu turazi yo yakomotse. Huyu tunajua alikotokea. Ariko Kristo. Lakini Kristo nituzi yo yakomotse. Hatujui alikotoka. Mugabo ntibari bazi. Lakini hawakujua. Yuko imyaka 30. Ya kwamba miaka 30. Emmanuel. Imana iri kumwe natwe. Mungu yuko pamoja nasi. Yari muri kajya kana. Alikuwa ndani ya kale katoto. Nico gituma Paulo atatinya kuvuga ngo. Maana Paulo haogopi kusema. Ukunengesera kose kumumana. Utimilifu wote wa Mungu. Bari muri ujya mwana. Ulikuwa ndani ya yule mtoto. Imyaka 30. Baada ya miaka 30. Ageze mu sinagogi. Alipofika katika sinagogi. Abumburiye muri Yesaya. Alipofungua kitabu cha Isaya. Atanguye kudeklara rero. Alipoanza kutangaza. Dimension ya Kristo y'Imana. Ufunuo wa Kristo ambaye ni Mungu. Yatubwira ngo Imana yari muri we. Mungu alikuwa ndani yake. Yiyuzuza n'abari mu isi. Akajipatanisha na ulimwengu. Ageze mu gitabo cha Yesaya. Alipofika kitabu cha Isaya. Atanguye gusoma. Alipoanza kusoma. Ivyanditse. Akasema maandiko birashitse uyu munsi. Yametimizwa leo. Abayuda barahaguruka. Wayahudi wakasimama. Yapeti. Ati mwana. Ico cyanditse si wawe. Hili andiko si la kwako. Niho bavuga muri Yohana 1:14. Yajewiwe ariko abiwe nibigeze bagira gute bamwakira. Sasa katika Yohana 1:14 kwamba alikuja katika walio wake lakini hawakumpokea. Na hata muri Yesaya atanguye kuvuga anaanza kusema ivyerekeye la dimension de Christ. Yanayoonyesha ukuu wa Kristo. Yuko Kristo Imana nzima. Kama Kristo Mungu aliye hai. Yemeye kumanuka. Alikubali kushuka. Yemera kuvuka. Akakubali kuzaliwa. Yemera kwambara umubiri. Akavaa mwili. Abari baziridiri. Waliojua dini hili. Yari Yosefu na Maria. Alikuwa ni Yosefu na Maria. Ndio wenyewe walikuwa wanajua hii affaire. Nibo bari bazi kikinyegezwa. Maria na Yosefu nibo bari baziridiri igere ryakozwe. Maria na Yosefu ni hao walijua hai kazi ilifanyikaje. Reka munyemerere turangize. Amen. Nikubalie tumalize. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Na wigeze abona Imana. Hakuna aliyewahi
kuona kiretse Mungu umwana yaduhishuriye. isipokuwa Mungu aliyemfunulia. Yesu aliyemfunulia Igitangaza. alikuwa ni wa ajabu, Umujyanama. shauri. Ntabwo ubuzima Yesu yabayemo. Angalia maisha Yesu aliishi. Igihe cyose yahurira n'abafarisayo Wakati n'abasadukayo. wote alikutana na Mafarisayo na Masadukayo, Bose baratangara. watu wote walishangaa, Ati n'ubwenge ubwahe bugaragarira muri uyu muntu. ni akili ya aina gani inadhihirika ndani ya huyu mtu? Twari ubwenge bw'Imana. Ilikuwa ni hekima ya Mungu. Muri uyu w'i Nazareti, uyu mugabo w'i Katika huyu Nazareti mwanaume wa Nazareti yari hawuzingi. alikuwa ni mwili, alikuwa Imana nzima ihoraho mu bihe bidashira. ni mwili wa Mungu Yari anayeishi ndani yemeye yake. kumanuka Alikubali kushuka ikemera gusa n'abantu afanane na kugira ngo wanadamu, vyemere acike umurepresenta, ikubaliwe geuke muhakilishi, kugira ngo yongere atwuzuze hamwe ili n'Imana. atupatanishe tena na Mungu. Intego y'Imana Lengo la Mungu ya nyuma ya mwisho nuko dusa n'ishusho y'umwana ni wawe. kwamba tufanane na sura ya mwanaye. Habundi butumwa. Hakuna ingine habari njema. Iyo utanguye kuzana ibintu ngo sinshobora kuja mu nzu y'Imana kubera impuzu nabuze, Ukianza kusema si nitaenda kanisani kwa ajili ya nimekosa nguo, sinshobora kuja gusenga siwezi kwenda kuabudu, nabuze déplacement, nimekosa nauli, itimanye umwana wawe asiyemnyimama mwanaye ikamutanga ku bwacu, akamtoa kwa ajili yetu, izaburite kutugabirira atakosaje kutukimilia mambo yote katika Kristo? banu Imana. Watu wa Mungu, Amazu, manyumba, imiduga, magari, amapromotion kuinuliwa sio bit finale y'Imana. haiko ndio lengo la mwisho wa Mungu. Bit finale y'Imana Lengo la mwisho ya Mungu nuko dusa n'ishusho kwamba y'umwana. tufanane na mwanaye. Kristo yaje, Kristo amekuja celebration, ni kufurahia, turiko turacelebra tunafurahi ubuzima bwiwe bwose. maisha yake. Nidufise umwanya Hatuna wo muda kwinjira en detail. ya kuingia moja kwa moja. Impamvu yabwiye abagore b'i Yerusalemu, Kwa sababu gani aliwaambia wanawake wa Yerusalemu ambe acheni ma emotion, mnanililia mimi, acheni kunililia ati nimureke kundirira jewe? ndazi mission, Ndaza kigikogwa, ndazi mission, najua kazi, bazanye ma emotion. banaleta maemosio. Ati kagahungu ka Mariya na Yosefu Kale kakijana Kamalia na Yusufu kagaburiye abantu, kalilisha watu, kagiye neza abantu, kalitenda mema watu, abantu basana ma emotion, watu wakaleta maemosio, arabacecekesha, akawanyamazisha. amemsinililie mimi, Awabia nilimundirire, ndazi mission yanze, najua kazi ndazi niliyoleta, destination. najua lengo la mwisho. Nico gituma Biblia itubwira Kwa maana Biblia inasema nimba twizeye Imana kama gusa tumemwamini Mungu tu les choses présentes, kubwira ibintu bya kwa ajili yanayoonekana, tutandukaniye n'abisi, tunatengana wapi na watu wa ariko ulimwengu? ivyizigiro vyacu Lakini matumaini yetu ko Yesu ari muzima. ni kwamba Yesu yuko hai. Yesu ni muzima. Yesu yu hai. Oh, ni ibintu birebire, Ni mambo marefu, ariko Imana ibaha umugisha, lakini Mungu awabariki. Imana ibaha umugisha, Mungu awabariki. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Reka duhaguruke dusenga Imana. Simameni tuombe Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Mbega hari umuntu agomba kwakira Yesu ngo mwamini mukiza. Kuna mtu anataka ampokee Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Avuga ati aka kajyo sinogahusha. Anasema muda huu siwezi nikaupoteza. Nopfu uyu munsi sinzi yo ndikwenda. Nikifa leo sijui nitakwenda wapi. Ngwino ngaha tugufashe. Njoo hapa tukusaidie. Tuzi ukuboko kwawe. Inua mkono wako. Umaze imyaka myinshi mu rushengero. Una miaka mingi kanisani. Niwari bwakire Yesu ngo Ulikuwa bado hujampokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi. Imana itatwihishuriye. Kama Mungu akujifunua kwetu. Abantu bizera byinshi. Watu wanaamini mengi. Abaroma batuzaniye Imana nyinshi. Warumi walituletea miungu mingi. Abagiriki batuzaniye Imana. Wagiriki wakatuletea miungu yao. Abanyegiputa bari bafise Imana zabo. Wamisri walikuwa na miungu yao. Abahindi bobo nuvuge. Wahindi ni vile tena. Kubera iki? Kwa nini? Iyo ataguhishurirwa. Kama hakuna ufunuo, Abantu barahona. watu wanaangamia. Nimburi hano kino gitondo. Kama huko hapa asubuhi ya leo, Nakaje Imana iguhaye. nafasi Mungu amekupatia. Nimba Imana ikugejeje kuri itariki. Kama Mungu amekufikisha tarehe ya leo, Ari umugambi w'Imana ku buzima kuna bwawe. mpango wa Mungu kwa maisha Ngwino yako. tugufashe. Njoo tukusaidie. Ngwino tugufashe. Njoo tukusaidie. Nawe utangure gucelebra Noel. Na wewe anze kufurahia Noeli. Noel ihere mu mutima wawe. Noeli ianzie katika moyo wako. Nimburi ngaha Kama upo utarakira Yesu. haujampokea Bwana Yesu Umwami n'umukiza w'ubuzima kama bwawe. Bwana wa maisha yako, Ngwino tugufashe. njoo tukusaidie. Amen. Atawuhari Kama hakuna, Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Reka nakira umurongozi. Nikaribishe kiongozi. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Amen. Amen.
data mwiza turaguhaye icubahiro Baba tunakuheshimu, turagushima Mana kubw'uyu mwanya udasanzwe tunakushukuru kwa ajili ya muda ambao sio wa kawaida. kubw'aya majambo Asante kwa ajili ya maneno haya meza y'amahishurirwa mazuri ya ufunuo. duherewe muri kino kibanza. Tumepewa nafasi hii. Turagushima Mana Tunakushukuru Mungu. ko wemeye ukavuka Umekubali kuzaliwa, ukambara umubiri ukavaa mwili kugira ngo bikunde ili iwezekane uje ku musaraba uende msalabani, witange ku bwacu ujitoe kwa ajili yetu, kugira ngo uyu munsi ili leo twitwa abana b'Imana. tuite wana wa Mungu. Turagushima Tunasema mu asante izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amen. Amina.